हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु अनिल आपन स्वागत करुच्ची ओडिआईपी टेल्स को। आमे पूर्व वीडियो देखिथिले डाहाणी। आज आमे डाहाणीर भाग 2 नवा पे आसु। जदि आपण पूर्व वीडियो देखि नांती ताले पूर्व वीडियो देखि दियंतु आगे, तबे आपण ए वीडियो बुझी परिबे। से स्त्री लोकटी धला शाढ़ी पिंधि जेमिति गाँ दाण्डे बुलू थाए। गाँ सारा पूरा निष्पद हो कई कुआड़े नाहांती, जेमिति कवाट बंद कर घर भीतर रही था। से धला शाढ़ी पिंधि स्त्री लोकटी बुली बुली गाँ भीतर गोटे पोड़ी जाइथिबा घर भीतर पाखकू जाए आ से घर देखी कांदिबाकू लागे। धला शाढ़ी पिंधिया स्त्री लोक सबु किछि शेष हो जाइछि, आउ किछि बाकी नहीं बोली कहे। वर्ष वर्ष धरी साउंटी थिबा खुशी जली पड़ी पाउंस हो जाइछि, आउ किछि बाकी नहीं, आउ किछि बाकी नहीं बोली, आउ सबु किछि शेष होइछि बोली सबु किछि एमिति कहि से धला शाढ़ी पिंधिया स्त्री लोकटी जंगल भीतर चली जाए। गाँ लोक मैंने एबे समस्ते संध्या हेबा परे घर बाहर जाते नहीं, घरे रुहंती। राति कहीं भल खाଇବା रोषेई करती नहीं, आ जंगल भीतर राति दूर रे थाउ दिन रे भी कहीं जाते नहीं। किछि भूल करदेले कुआड़े से मानकू डाहाणी खाई बोली समस्ते डर रही। डाहाणीर भय से गाँव एमिति खेलीगला जे लोक मैंने गाँव बाहर को जाक डरीगले। एमिति किछि वर्ष वर्तीगला, एमिति किछि वर्ष बीतीगला। से गाँ को जन युवक रिसर्च करने आसता। से युवकर ना हो तुषार। गाँ लोक को डाकी सहित कथा हेबाई तुषार आरंभ कर दिए। गाँ मुखिया कहले, किए बाबू तू एठी कौन पे मरिया आसलु? तू कहलु राति हेबा आगर तो घर को फेरी जाए। तते आमे कहूचु राति हेबा आगर तो घर को फेरी जाए। तुषार कहे, मो ना तुषार, मु एठी गोटे रिसर्च करने आसी, मते आपण साहाय्य सहयोग करंतु। गाँर मुखिया कहती, तू कौन कहूचु? आमे किछि बुझी पारुनु। तापर तुषार कहे, जदि कौन सी खबर आसे जहाँ विश्वास करने संभव नुहे, मुझे खबर विषय जानने चेष्टा करे, सत खोजी बाहर करे, आ से कथारे केते सत अच्छी केते मिछ अच्छी प्रमाण करने चेष्टा करे। आउ एठी मु एका सेइथि में आसी। गाँर मुखिया कहती, कि सत तू खोजबू आउ एठी कौन पे आसु? तापर तुषार कहे, मु शुणिया पाइली ए गाँव में किछि वर्ष पूर्वे गोटे डाहाणी थिला। ए कथा केते दूर सत आ केते दूर मिछ से जाने पे आसछि। गाँर मुखिया कहते, से डाहाणी विगत 10 वर्ष धरी ए गाँव रे अच्छी, से कुआड़े जाई नहीं, हेले एबे भी अच्छी ए गाँव रे। तापर तुषार कहे, 10 वर्ष भीतर कौन किछि क्षति होइछि? गाँ मुखिया कहती, 10 वर्ष पूर्व जहाँ क्षति होइथिला एबे विगत 10 वर्ष धरी किछि क्षति होई नहीं। तापर तुषार कहे, जदि किछि हेई नहीं ताहले आपण केमिति कहउछन डाहाणी अछि बोलिका? जदि से थांता ताहले तो एबे बळकू, जदि से थांता ताहले एते बेलकू ना गाँव रे केही नथांते। तापर गाँ मुखिया कहती, आमे सेमिति सजग अछु बोली डाहाणी हमर किछि क्षति करि पार नै। मते आउ तू एते कथा पचार नै। तू जदि आसीचु गाँव रे मंदिर अतिथि गृह अच्छी, सेठी जाए रही पारिबु, आ दिन को 2 थर मागणा खाଇବା खाई पारिबु। एबे तू आ मते किछि प्रश्न पचारनी। तुषार गाँ लोक ठारू आउ मुखिया ठारू एमिति सब कथा शुणिया परे मंदिर पाखर थिबा अतिथि आश्रय स्थल रे जाए रही जाए। राति समय
ଗାଁ ଶେଷରେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଝରକାରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ତୁଷାର ଝରକା ପାଖରେ ବସି ବାହାରେ ଦେଖୁଥାଏ। ତୁଷାର ଝରକାରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଦେଖେ। ଗାଁ ପୁରା ନିସ୍ପଦ, କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉନଥାଏ। କେହି ବି ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରେ ଆସୁନଥାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁଷାର ପୁଣି ଥରେ ଝରକାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆସି ବସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖେ। ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରଟା। ତୁଷାର କହେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଡାହାଣୀର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଡାହାଣୀ ତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ତ କିଛି କରିନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଡାହାଣୀ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଡାହାଣୀକୁ ଏତେ ଡରୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ହେଲେ ସେ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ସେ ଡାହାଣୀ କିଏ? ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ହେବ। ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଏବେ କେଉଁଠି ପାଇବି? ରାତି ସମୟ ହିଁ ଠିକ୍। ଏ ସମୟରେ କେହି ତ ଗାଁ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ନା ଡାହାଣୀ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବି। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଜବ ଟିକେ। ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ଗାଁ ଭିତରେ ବି ନା ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରହିଛନ୍ତି କି ଅତିଥି ଗୃହ ଭାବେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ 3-4 ଘର ରହିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଗୃହ ଭାବେ। ଯାହା ହେଉଛି ତ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତ କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣିଛି ବୋଲି ଜାଳି ବସିଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି ନାହିଁ। ଏ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଇ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇଯିବି। କାଲି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି? କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ସେ ଡାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ, ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସହରୀ ବାବୁ ଆସିଛି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ମୁଖିଆ କହେ, ସେ କହୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ଡାହାଣୀ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ। ମୁଖିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କହେ, କ'ଣ ହେଲା ଡାହାଣୀ ନାହିଁ? ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମରି ମରି ଆମ ଜୀବନ ଧରି ଅଛୁ। ସେ ଆଜି ଆସୁ ଆସୁ କହୁଛି ଡାହାଣୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଖିଆ କହେ, ସବୁ କହିଲା ପରେ ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଆସିଛି ସହରରୁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଅତିଥି। ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଅତିଥି ଗୃହରେ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ମୁଖିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କହେ, ସେ କ'ଣ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ? ତାପରେ ମୁଖିଆ କୁହନ୍ତି, ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ରାତିରେ ବି କେହି ଖାଇବା ନେଇ ଯାଇନଥିବେ। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ସବୁଦିନ 2 ପହରରେ ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁକା। କାଲି ଆଗ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତି ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, ଶୋଇଯିବା ଚାଲ। ଡାହାଣୀ ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣିବ ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁଷାର ରହିଥିବା ମନ୍ଦିର ଅତିଥି ଗୃହରେ ନା କବାଟକୁ କିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ। ତୁଷାର କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସେ, ଦେଖେ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖେ ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଷାର ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ କବାଟ ବାହାରକୁ ଆସିକି? ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।